السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد تنهد أمسي توچون يا شسا كوغو بيبو نبارة أكا كيري غارو تكوبير كو لاني ليمي تميوبي تميو لاني ليمي تميوبي تميو تكوبير كو أكا كيري نه چونيا ما پھر تكادلي سيواي ككه تكادلي ميتادو ككه تكادلي جامعي ككه ككيري غارو لاني مي أكا كيري غارو بيسو ما مهوبو دنيا ما كويلون دوابي سوين أكا كيري غا بي او ما مهوبو कबर माले थपीरो कखेरी ने चौया ओमा फिर कबर मा मुमकिन न किल्ला में सवाल जवाब में कबर माले कखेरी ने चौया ओ में कबरिया जिंदगी कौमी रे नो कखेरी कौमीला सो मकोनेबू हशर मैदान मा थपीरो कखेरी ने चौया ओमा फिर बेनी जन्नत को वेंगया में एदरो मा कखेरी का कौसोनो मा फिर सोलो जिनागारो दुनिया या बवा जिंदगी तकूलो माले तम्यो भी तम्यो महो तम्यो अखा खैरी ने चौयाली में कबरिया जिंदगी माले अखा खैरी ने चौयाली में हशर मैदान माले अखा खैरी ने चौयाली में तमाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हुज़ैफा रखिनी को फितनारी ने पत्ते पीरो हदीस तौरी को तिम्प्यागेर हजरत हुज़ैफा रखिनी अमेशीरे अच्छा साहबारीगा तमाम नबी थांगा ने खैरे को मीगेरे खैरे को कौनारे को वे मेले शीजारे चनोगारो तमाम नबी को फितनारी को मेले शीरे शीमा चौया में हो क़यामत ने थी लामे चौया में खैरी बारी बारी बा फितनारी लामले सुराने पत्ते भी चनोगा तमाम नबी को मीगेरे तमाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गाले क़यामत ने थी चौथुया में फितनारी ने पत्ते भी हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अचे तो ते प्यागेर और प्योज ने दगागा भाले सोई खखेरी गारो चौआ में लानी में दी खखेरी झारेगा ने चलो अल्लाह या अमी को नाकामी अल्लाह दीनिया अलौते को लौनिया मा फिर अल्लाह अमी को नाखानिया में दीनिया अलौते को लौनिया में अल्लाह थानो पामा आफियत तो ताउनिया मा अल्लाह थानो पागानी आफियत को रो ताउनिया मा दुआ रे मा अल्लाह ने तसोनो दुआ का आफियत दे दुआ फिर आफियत सुरा जगलौनी गारो तिती ने एरी रे मा सिवाई पीले मुने पारे चमाई कौमू ने पारे इनोई सिंपी बोले पारे सिवाई चमाई इनोई असासा या आलो कौमू मोते धीरे मा पारे अल्लाह थांगा ने तावा मागारो आफियत को बे ताउनिया मा हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नीम कौम फिट हो तमाम नबी का यौतारे मेरे अबू हुरैरा बा फिट डाले हजरत अबू हुरैरा का या रसूल अल्लाह मने या कुरो प्याई नाई बुलो सवाब याले सुराने पत्ते भी कुरो तिम प्यारे मौला बुखारी फजीलत को कुरो तिम प्यारे मौला एरी पोमा चुनोगा अल्लाह तानो पामा प्याजी प्यारा नारा को ताउलाई दा अखु चुनो ए यारे लेवारे तमाम में चिगा में शिरे अरे अबू हुरैरा मिंदा बुलो लो लाई दाले मैं अल्लाह दी गाने तावा मा आफियत बे तावा माली प्यारे नारे खखेर कुरकु ने चौना भी सोइनो सबर लो आमा म्योते आमा दो दो तावा मा गारो में आफियत को बे तावा मा साबी रबा निथे मा कौन फिर सुरे दरिन चारो तमाम में ची यौतारे मेरे बाफी डाले या रसूल अल्लाह कुरो न्यागा इशा नमाज मा अलकारिया तुम अलकारिया फले दे मुला क़यामत ने पत्ते दे आयत तौरी तमाम में जी नफे नमाज फलोशीन तमाम में का शीश को तू वारे
တခါနောက်ကိုပြန်ဆုတ်လာတဲ့ဆာဘာတွေကယာရဆူလလာကိုတော့ဒါဘာဖြစ်တာလဲတမန်တော်မြတ်ကြီးကငါဂျန်နတ်ရဲ့အာယတ်တော်တွေဖတ်တဲ့အခါမှာဂျန်နတ်ကမျက်စိရှေ့ကိုရောက်လာတယ်အဲ့ဒီပုံမှာဂျန်နတ်ရဲ့ရှောက်တဲ့ငါရှေ့ကိုတိုးသွားတာဂျဟန္နမ်ရဲ့အာယတ်တော်တွေကိုဖတ်တဲ့အခါမှာဂျဟန္နမ်ငါရဲ့မျက်စိရှေ့ကိုရောက်လာတယ်အဲ့ဒီရဲ့ကြောက်စိတ်နဲ့ငါနောက်ကိုဆုတ်သွားတာဆိုလိုချင်တာကတမန်တော်မြတ်ကမြင်နေရတဲ့တမန်တော်ဂျန်နတ်ကိုမြင်နေတယ်တမန်တော်ဂျဟန္နမ်ကိုမြင်နေတယ်တမန်တော်ကိယာမတ်ရဲ့မြင်ကွင်းတွေကိုတမန်တော်မြင်နေရတဲ့အဲ့တော့တမန်တော်အရှာနမတ်မှာဆူရာအလ်ကာရီယာတူမလ်ကာရီယာကိုဖတ်လိုက်တာဘလို့ခံစားချက်နဲ့တမန်တော်ဖတ်လိုက်လည်းမသိဘူးဆာဟာဘီကဘာအမိတ်ရှိလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ထိတ်လန့်ပြီးတော့အလ္လာဟ်ထံတော်ပါမှာဒူအာလုပ်လိုက်တယ်ယာအလ္လာဟ်ကိယာမတ်ရဲ့ဒုက္ခပေးမယ်ပေးဒီဒုနီယာမှာပဲပြီးပါလို့ကျွန်တော်တောင်းလိုက်တော့အခုကျွန်တော်အိပ်ရတယ်လဲဝါတာတမန်တော်မြတ်ကြီးကအေးမင်းအဲ့ဒါဘလို့တောင်းလိုက်တာလဲမင်းအလ္လာဟ်ဒီမှာအာဖီယတ်ကိုတောင်းရမှာလေကျုံလာရင်တော့ဆဘရလုပ်ရမယ်မျိုးသိရမှာဒီလိုတော့မင်းအခက်ခဲဒုက္ခအလ္လာဟ်ထံကနေမတောင်းရဘူးအလ္လာဟ်ဒီမှာအာဖီယတ်ပဲတောင်းရမှာအဲ့တော့ပြောနေတဲ့စကားကဘာလဲဆိုရင်အခက်ခဲတွေကတော့လာနေမဲ့မောအတိအခက်ခဲတွေကတော့ပြီးဆုံးမှာမဟုတ်ဘူးအလ္လာဟ်ဒီကနေတောင်းရမှာကတော့အာဖီယတ်ကိုပဲတောင်းနေရမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လေအခက်ခဲတစ်ခုနဲ့ကြုံလာပြီးဆိုရင်လေဆဘရလုပ်ပြီးမျိုးသိပ်ပြီးအလ္လာဟ်ရဲ့အမိန့်တော်တွေကိုရှေ့မှာထားပြီးအလ္လာဟ်ဒီရဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်နေရမှာဖြစ်တယ်وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته